Pinasa sa labas. Tumira. Wala. Rebound, number 1. 3. Diretso. May tangan ng bola. Pinasa sa ilalim. Wala. Pinasa sa kanto. Rebound. Pinasa kay Boto. Tumira ng 3. Lista mo na yan. Wala. Ang ina, naglalag. Score natin. Pinasa. Wala. 2-0. Easy basket. Color black. Malak ang bola. Aiso. Nagkakapangsan. Uy, tinira. Easy. Basket. All 2. Kung walang gusto, kumuha ng bola. Number 1. Bunger. Nahawak ng bola. Pinasa number 18. Floater. Easy basket. By number 18. Andro. Basketball. Color black. Pinasa. Oy. Piningin ah. Good. Tuhan bottom. Pinasa. Tumira ng press. Rebound Tolix. Pinasa. Color black. Oy, Hershey. Naagawan. Oy, umikot. Ikot, man. Sayang. Miscommunication. Nagsata kayo dyan. Nagsata kayo. Number 1 Bunger, nagmamadali. May lakad. Oy, wala. Kakarating lang. Foul. Number 0. Basta bas. Outbound. Pinasa kay Kuya Tony. Number 18. Dilaw. Sini pa. Goaler to ah. Outbound. Pinasa black. Oy, nabitawan. Hawak ni Kuya Anthony. Oy. Follow black. Oy, pinasa. Pinasa ulit. Malakas. Ayun. Ryan. Ganda lang ulit. Oy. Sayang. Number 1. Nagmamadali. Dinangga. Oy. Dalas lang. Dalas lang sa eh. Follow black. Kaya ang bola. Pinasa kay Botong. Tumira ng guys. Lista mo na! Triple play. Bunger. Kaya ng bola. Bunger. Number 1. Pinasa. Kay Tolix. 23. Domasi. Binalik. Number 1. Oh. Binalik kay Kuya Tone. Kick out pass. Tira! Follow black. Oy, tinignan. Floater, wala. Oy, number 0. Rebound. Pinasa kay Botong. Pinasa. Payat. Tumira ng press. Black. Wala. Rebound. Number 18. Takang bola ako. Diniretso. Pinasa. Oy, ganda ng pasa dun ah. No look pass. Easy basket. Color black. Behind the scene. 5-6. Lamang sila. Tumira, pinili na siya. Easy basket. 0. Lamang na kayo isa. 7-6. Lungkot mo dyan ah. Botong. Diretso. Tumira ng 3. Lista mo na yan. Baba na. Ay. Oy! Ay, lo. Oh, wala. Pinasa. Hollow block. Wala talaga. Rebound by Anthony Lito, ANTL. Commissioner. Oy, nag-rate. Oy, pinasa kay Booker. Ang lalim. Dinukot. Easy basket. Dino, katampay. Lamang na sila ng isa. 8-7. Antet ha? Sabi naman. Antet ha? Buko ah. Step flat. Wala. Oy, perimeter shot, 0, easy basket. 9-8 lamang sila, Ancheta. Ito sa score. Pag na-shoot daw, change court. Easy basket. Change court. Isa lang. 19. Lamang sila, Anthony dito. Nakaputi. Oy! Wala. May kasama pa. Break shot pala yung kanina. Pinasa black.
Agahan na babasahan. Uy, alley-oop. Perimeter, easy basket. Lamang na sila Boto. Steal. Mga dali, mga dali. Layup. Wala. Android rebound. Oy, color black. Oy, pinasa sa ilalim. Oh! Pinakahawak sa likod. Uy, nabang. 10-11. Lamang, sila Cheta. 4 minutes and 50 seconds. Booker, may hawak ng bola. Tumira ng 3. Wala. Out of bounds. Bottom. Okay. Yan na, sila sa perimeter shot. Easy basket. 40-10. 14-10. Lamang sila Bottom. Lamang 4. Parang baka pa lang. 11 o 2 points lang naman yun. Dapat 13-10 lang. Sabi na nakita dito kayo baka. Okay. Black, tumira. Wala. Rebound. Isa pa. Easy basket. 16-10. Lamang sila Bottom. Color black. Kuya Tolitz, may hawak ng bola. Binalik. Color black. Ang ganda ng behind the scene. Wala. Rebound. 0. 3 minutes and 50 seconds. Atin sa inyo na Kanin Tutong. Rebound. Tolitz. Oy, behind the scene. Behind the back. Uy, last touch. Same ball. 16-10. Lamang. Yung 16. 3 minutes. 3 minutes, 30 seconds. Ako bola. Hesi. Oy, alley-oop. Sana. Wala, niluwa. Malos ah. Tinata. Steal. Tumira ng rest. Wala. Rebound. Number 0. Nagmamadali. Nagmamadali. Color black. Pinata. Wala. Miscommunication. Sundot, sundot. Sundot. Same ball. Three minutes remaining. 10-16. Lamang sa Bottom. Rebound. Highlight, Gabriel. Ayan na. Oy! Isa pa. Malos din. Easy, 2 points. By number 0. 18-10. Lamang yung 18. Hindi rin na foul. Diretso. Naghanap. Naghanap. Oh. Rebound, Tolitz. Uy! Behind the back. Behind the backyard. Oy! Diretso. 15. 0. Salta. Tumira. 10! Easy basket. 21-10. Booker, mamadali. Lumayap, easy. 2 points. Siya yun, Devin Manalo. Color black. Ginagamit ang oras. Last 2 minutes. Ready to shoot. Tumira na 3. Wala. Rebound ni Kuya Tony. Pinasa. Number 18. Tumira na 3. Wala. Rebound. Number 0. Nagmamadali. Nagmamadali. Oy. Slow motion. Easy basket. Booker. May hawak bola. Uy! Counted yun? Out yun. 1 minute. Wala nang tawid ko. Galing mo sila ito kanina? Ang lamig. 10 lang. Ano yan? Kamar na ako laro. Nakasot mo siguro. 14, 20, 23. Naman kayo. Full gear ako. Tama. Walang 1 minute. Na. Tama na. Mismatch oh. Yan na. Bang! Isa pa. Booker. Easy basket. Tira nga, no? Isa ko, tumalit pa.
16, 23. Lamang yung 23. Tumira, nakaapak sa linya. Whee! Tapos, last 25 seconds remaining. Lamang. Sila Botong, tumira ng dress. Wala. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Lamang yung 23.